Short ball. Ni-receive ni Villaverde. Sila sa kanya. Boom! Lumusot. Nice dig. Niliban ni Don. Nakuha. Villaverde ulit. Pinadyasan. Black ulit. Nakover ang sarili. Casas. Good. Good ball po. Kay Dominic. Too tight. Good. Villaverde. Lumipat sa kabila. Inside. Deep cross. Serving. Levy. All one pa ang score. Sa gusto daw po ng sapas, meron pa sa gilid. Cargado, ni-receive ni Kimpay. Sinet kay SK. Outside. Sala ang tama ng bola. Levittown, serving. 2-1 po score. Ni-receive ni Kimpay kay Dominic with matching ikot-ikot. Bang! Hindi nakuha ni Casas. Score rules. On SK, Cargado. Ni-receive ni Brill. Allen, nice dig. Kay Dominic, baon, panganiban. Inside daw po, sabi ng alignment. Score is 2-3, lamang viewers. SK, ni-receive ni Casey, kay Casas, block! Single block, nakatikim ng isa kay Don. Score is 4-2. SK, nice receive. Kay Casas ulit, babawa. Nice drop. Wyatt, good block. Check out. Nice save. What a spark. I love you daw, sabi ni John Tay. Kay Wyatt. Re-receive ni Bini. Over-receive. Kay Dampulin yata, pinosentahan. Cut shot. 6-2 ang score in favor of BRC. SK. Poor reception. Binalik. Poor reception din. Wyatt, ginawa ng paraan. Nice dig. Ayun na po si Allen. Bang! Nice dig by AJ. Oh no! Casas? Check out! Napangiti si Mami. Kita-kita ko dito ngiti. Kita-kita ko ngiti ni Mami. Serving. Team captain. Nelvin Gonzalez. Cargado. Dominic. Wyatt. Outside. Score is 4-6. Serving, Levin Gonzalez. Cargado ulit. Kim. Kay Don. Ginawa ng paraan. Allen. Inside daw po ba? Inside, sabi ni Red. Serving, Melvin Gonzalez. Bago pa sapatos niyan, nag-speak pa, muntik na mag-services, kay Don, baon na naman! Napangibit si Bini. Bini, ano na kaya nangyari doon? Biningingi daw po, sabi ni Kuya Ron. Serving, diba? Ibinin niyo. Too tight, nagawa na maraming nervous. Kay Dom, linibang. Ay, shot daw po. Oh, what a drop ball! Sira ang CPU, sabi ni John Bell. Naghahang po. Serving, di ba? Casey, perfect receive. Inside. May pagano. Uminom na po ba ng gamot si Allen?
At ako'y sumunod na din sa kanya. Nahawa pa. Allen, serving. Kay Dom. Kay Dom ang set. Nice save by Villaverde. Tira ni Casas. Ni Ruban. SK. Kay Dom Bullet. Boom! Sunod na block. Check. Kay Casas. Puno na po ang score sheet dito ni Dom. 45 lang po yung score niya. Johnson! Nice receive! Oh no! Too tight! Shout out po daw sa tatay ni Dom. 45 points na po si Dom. Serving, Panganiban. Johnson ulit! Boom ulit! Inside! Hindi po na-read ni Bini Maloy. Time out! Echo Boogie. Kulang po yata ulit ang mangyayari. Score is 11-6 in favor of BRC. Hinihintay ko po mag-cheer si Kansihal. Kansihal ang Ningning. BRC. Back to the ball game. Time check, 11:41. Shout out daw po sa taga-Ramblon. Si Kihor po daw. Yung maganda doon. Higit tarang si Kihor. Pasok na po ang import ng BRC. Still serving, Panganiban. Johnson. Powerful ulit. Binibida, nakuha. Nice check. Ni Wyatt Levan. Ano touch net? Touch net po ba? Touch net po. Kayo na score? 7-11. Serving Casas. Aragano. SK. Yan na po ang import. Block net. Napasigaw si Bini Maloy. Serving Casas. Over you. Cargado. Dominic. Kiko. Nice check ni Charles. Villaverde. Hindi na ni Dominic. Napakalakas ng mag-cross court. Hindi biro mag-dig sa palo ni Villaverde. Casas. POG ng Barangay 3. Release the SK. Dominic. Halino. Bang! Pasok sa banga. Sa Buberna. Saan pumasok? Sa banga ho ang palo ni Dom. Buta hindi nabasag ang banga. Score is 12-9. Basag ang banga. Soriano. Argado. Pasas. Dominic ulit. Nice dig. SK. Niliban. Niliban ulit. Ando si Wyatt. Ay na po si SK. Cross court. Good. Villaverde. Nakuha ni Dom. Dominic ulit. Halima. Outside. Outside po. Out, out. Judgment na line na. And goal in favor of BRC. Next. Release ni Dom. SK. Ayun na po, USA ang pumalo. Ayun na po kay Dom. Bang! Outside the net. Tuwan-tuwa si Bini Maloy. Masyadong napahaba ang palo ni Dominic. Ano nang tumama rin? Butin. Patay na! Block net ang Taraniro. Time out! BRC. Score is 11-12. Makahabol na. Echo Burgi. 12 na. Out ball ka daw po. Ang Ano? Kanina? kanina. Hindi, black.
Are! Block nito ko. Hindi pa yun. Tago mo dyan, be. Medyo gamin mo lang. Ganito. Yapat. Back to the ball game. Score is all 12. Uy, alas 12 na. Serving, Narvaez. Kailangan ko na maupo eh. Nakahati ang katawan ko pag alas 12. Time check, 11:45. Wag muna tayo. Ako din. 6'5". Narvaez, pro reception. Dominic, ginawa na paraan. Inside. Outside, sabi ng lineman. Tingnan po natin yung line, mga lineman, para hindi tayo nalilito. Tama na kami sa kabila. Charot. Narvaez, serving. Pinasi Wayot. KSK, check. Not check. Kay Valdez. nag-charge lang. Kung sino na po gustong bumili yung poodle, 3 times vaccinated na ng 5-in-1 and 3 times Jerome. 6'5" na lang daw po. Serving, Paula Igoro. Services! Ang lakas na ng service ng taga-Italy yun. May pang-edit na mamaya. Serving, Constantino. Sargado ulit, Rodriguez, sa kanya, 4, drop ball, kamay, Mihilda. AC, quick play inside, from Bulan, Rodriguez. Score is all 14. Rodriguez, nice receive. KSK ulit. Outside. Masyadong naluto. Ang maha. Ang maha. Rodriguez, Makahampas ka. Dominic, pro reception, pero binalik sa kanya. Baon! Shoot sa banga. Ang power. Basag na ang banga. Basag na ang banga. Basag na daw ang banga, sabi ni Kasana Lumabas na Ningning. Jenny. Lumabas na po ang Silva, serving, all halimaw 15. sa banga. At nabasag ang banga. Ano po ang halimaw sa banga o lumabas? Boom! Baon to Villa Verde. Ano ang halimaw sa banga na sa pamitin? Villa Verde, jump serve po yata. Hindi. Float. Almost service ace. Dominic, halimaw. Nakuha ni Casey. Casas. High ball. Pinilit ni Dom. Straight to the net. Kita ko yung sinabi ni Dom doon, pero bawal lang sabihin. Ang sabi ko ni Dom, dalawa na po ang kalamangan ng Recover Gyms. Tatalunin na po yata ang BRC. Serving, William Verde. Float ulit. Full reception, tinaas kay Dominic, ang ganda na taas. Ginawa na paraan. Narvaez, kay Luniso. Super shot. SK, ginawa parang drop ball. Ayun na si Bunso. Check! Libang. Long ball. Kay Bunso ulit. Drop ball. Ayun ni Libang. Nice read. Ayun na po si Dominic. Halimaw sa banga. Pasok. Ano po yung halimaw sa banga? O lumabas. Lumabas na Jenny. Ano na ho? Nasa committee naka-orange. And white. And what? SK? Napansin ko ay nakaitim naman ako. Cargado? Boom! Baon! Hindi nakapasok kay Dom. Hindi na makapasok ang Jenny sa banga. Hindi na daw makapasok ang dito sa banga. Sa balikan sa Basag na, basag na. Walang para po yun. All 17 na boss, go! Yun na. SK? Ayun na po si Bunso. Block! Solid! Monster! Enormous block! Lahat na.
na pwedeng describe. Last time out. Time check. Almost 12 na po. Bukas na po ito tuloy. Antay ka mga umagahan at nag-prepare lang. Score is 17-18 lamang ang BRC. Paano mga kalusog ng sopas? Eme. Nag-iiwalay na daw po ang katawan ng manananggal. Sabi may nagluluto na ng umagahan. Antay ang May Hoy, taxi mare, mare! Ayan o. Oh, hindi ka! Ano ka yan? Back to the ball game. Change of favor. Pantay-antay na lang daw po ng top silog. Nagluluto na ng umagahan. Nagluluto na daw po ng magahan. Serving. SK. Load. Nice receive. Kasas. Boom! Nagputo. Nice kick. Wayun. Nagkagulo ang committee. Nagkagulo. Nagkagulo ang mga supporter. Ano yun? Bawi daw sabi ni Jantel. Kunin mo lang yan. Sayang. All 18 ang score. Kakargahan ba? Kinargahan. Ganda ng High receive. Kaya na si Dominic. Straight to the net. Puyat na. Japan. Hop! 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 Ayan. Kargado po ulit. SK. Full reception. Dali na. Kasas. Kasas sila si Bunso. Lumasot! Deep cross. Hindi nabasa ng ating import. Napapalakpak lang si Manny sa palang yun. Shout out po, nakablock. Kargado yata. Kargado, muntik na mabisyon. Dominic. Dominic. Hindi ba ni ball? Kasas ulit. Kasas. Naputan yung miskin. Ritaura. Boom! Good ball. Binalik na SK. SK. Sinet kay Bunso. Pinota ni SK. Liniban ni Dom. Binimita. Oh! Hindi na handset. Sayang ang mga save. Paldo na po si Dom. Panalo sa in-between. Libang serving. Receive ni Villaverde. 4. Oh, nadibdib. Free ball. Ang binigay ng BRC kay Casas. Masyado malayo. Dinig. Kay Dom. 2-time. Touchnet si Valdez. Touchnet si Narvaez. Panginoon ko. Score is 20. Nang bigyan, score is all 20. Lubang, nice receive. Allen, block, good cover. Oh, Rian or Paque, score. Nice block. Shout out to the Espresso team. Laban na po ang BRC. Libang, Casas. Narvaez, ginawa paraan, outside. Galing pa po yan, Batangas City. Shout out to the Espresso team. Shout out to the Espresso. Shout out pa sa Espresso team. Biniliga. Casas. Drop ball, nakuha ni Miskin. Go. Dominic. Drop ball, nakuha ni Nick. Narvaez. Oh no, good. Good. Still good. Nanusong. Check ball. SK. Full reception. Binato kay Don Baron. Touchdown. Nakuha ni Melvin. Oh! AJ! Chance. Narvaez. Brill. Inside. Nakahanap ng butas sa banga. Napakamot si Consela. Ningning sa ulo. Score is 21-22. Next time magdadala ko ng tripod ng food. Allen. Nice service. Dominic. Nice puto. Casas. Block. Block. Good.
Sayon, good. Reset, dribble. Brill. Oh no! Tatay po na tayo mga pag-version. Tuloy ang laban. Score is all 22. Nakargan po yan ulit. Float. Nice receive ni SK. Tres. Two tight. Good. Oh no! Simultaneing. Hindi makariyak agad. Pagod na si Brill. Score is 23-22. Last ko na po sila Dominic Halimaw, Panganiban. Jump serve po ito for sure. Jump serve na. Nice receive by Villaverde. Free ball. Porsyento po yata. Porsyento nga. Boom! Puto! Rodriguez, kay Bunso. Bunso. Nice puto ba? Porsyento ulit. Ay! Kapit na po sabi ni Bibi. Kapit na sabi ni Bibi. Napakagagaling bumaba nila. Jump serve po ulit. Ito. Jump serve nga. Straight to the net. Speechless po si Konsehalo Ningning. Sa service error na yun. Napangiti na lang siya at nahahati na ba kanyang katawan. Kelvin, Dasas. Ay, itong bang. Sorry. Casas, service. Nice receive. Babalik ulit. Boom! Nice puto. Kanina po bibigay. Kay Villaverde. Villaverde! Oh! 24! Masyadong open ang block ni Silva. Napapatayo na ang mga nanay dito sa tabi at nahahati na ang katawan. Time check, 11:56. Perfect receive. Babalik ulit. Napito ulit. Sinet. Oh no. Good. Lumipan ang bola. Allen, call center. Oh no. Too sharp. Wala. Goodbye. Good. Rodriguez. Oh no. Double. 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 Violation. Napapasigan na po ang mga manananggal. Ari na po, nag-start na magtayuan. Nahati ang katawan. Walang makalipat na yung mga aswang. Score is 25-24. Last one ng BRC, AJ. Kanina bibigay? Boom! Score! Nagulat si SK. Last two ang laban. Kinakabahan na po. Hindi na makahinga ang BRC. Maganda-ganda kwentuhan sa call center. Maganda-ganda po kwento sa call center mamaya. Nervous. Poor reception. Iniliban po yata. Iniliban nga ni Dom. Ano pong play gagawin? Open. Oh no! Target! Inside. Down po. Kanina po sa Eco Virgin, last mo na sila. Last na. Makakauwi naman sa bootcamp. Narvaez!